let's move on to our next speaker. I don't need to introduce him. He is well known, not only to the UTM community, but across the country. So his name appeared in the newspaper countless times. Even some people may get confused. Is he a reporter or a lecturer? So now let's hear what our outstanding speaker would like to talk on leveraging COVID-19 pandemic for active learning resources. So please welcome to the virtual stage chemist Dr. Muhammad Bakri Basar. Bakri Bakar, confused. Okay, chemist Dr. Muhammad Bakri Bakar to present his talk. So the stage is yours. Selamat pagi. Ya, saya share. Terima kasih moderator dengan biografi yang bukan saya bagi, dia buat sendiri tu. So, okay, presentation saya pada hari ini adalah berkenaan bagaimana kita sepatutnya boleh memanfaatkan perkara pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ni dan dia menjadi sebagai sumber pembelajaran dalam kelas kita, terutamanya dalam beberapa topik yang relevan dengan keadaan semasa. Dan saya akan tunjuk contoh yang telah saya lakukan sebelum inilah. So basically, of course, semua tahu peranan sains lah ya, dalam berdepankan COVID-19, sama ada dari segi pengesanan, detection, treatment atau prevention. Dan role sains, in particular chemistry itu sangat prominent sekarang, terutamanya dalam konteks PDP yang saya apply dalam kelas adalah berkenaan dengan exploring new treatments. So in general, saya tengok audience kita pada hari ini selain daripada chemistry ada daripada School of Computing dan juga MG lah kan. So basically in science, dia ada various lah topics yang boleh attach dengan kelas kita. Contohnya yang sebelah kiri itu, the first one adalah mathematics, berkenaan dengan modeling, right? Dan juga kalau fizik berkenaan dengan instrumentation techniques, dan juga kalau bioscience itu dia lebih tepatlah dengan infectious disease, vaccine dan sebagainya. Untuk chemistry, so kalau siapa yang baca perkembangan semasa, yang progress semasa sains, dia ada banyak lah. First, of course, antiviral drugs. Antiviral drug ni adalah dia berbeza dengan vaksin. Vaksin itu for preventions. Drugs ini adalah for treatments. Antiviral drugs. Kemudian of course kalau study on polymer ke, so banyak materials kan, advanced material yang digunakan misalnya dalam PPE. Dan juga chemistry juga perhaps berkenaan dengan sanitation, disinfection. So ini adalah beberapa topik yang berkaitan dengan chemistry. Dalam kelas saya kebetulan saya mengajar ini semester 1 ya, Industrial Organic Chemistry, so that very much relate to the drug repurposing studies. So maksudnya apa? Drug repurposing study ni maksudnya adalah kita studies drug yang sedia ada dan how effective it is to treat COVID-19. So itu maksudnya drug repurposing study. So of course lah, kena ada background syaratnya kan, progress masa dalam sains. Kemudian ini baru keluar pagi tadi dalam email. So memang telah banyak report lah yang boleh digunakan sebagai learning resources. So ini berkenaan dengan antiviral drugs. Dan dalam kemudian saya pun terlibat jugalah dalam beberapa pemberitahuan berkenaan dengan COVID-19. So ini berkenaan dengan therapeutic lah. Ada beberapa drugs. So dalam konteks kelas saya, dia so-called PBL. Sifu saya Dr. Min dah left group kan, dah left presentation kelas. So PBL, tapi dia ni PBL ni sebahagiannya adalah the basic of PBL, sebab perkara ni saya buat semasa semester 1. Pada masa itu ERT lah, Emergency Response Teaching. So dia bukan fully PBL seperti mana teori dan ideal PBL. So dia berkenaan dengan drug repurposing against COVID-19. Sebagaimana drug sedia ada digunakan untuk COVID-19. Jadi akan adalah learning outcome. Apakah expected outcome
kepada pelajar yang kita perlu sediakanlah kepada pelajar. Dan dia lebih senang PBL ni sebab apa? Problem COVID ni dia tak perlu penerangan yang jelas sebab semua tahu dia ada masalah. Kan? Cumanya kita perlu bit detail lah kalau konteks kita treatment tu masalahnya segi treatment lah. Kan? Tapi in general problem ni adalah one of the problems. So saya bagilah apa dia punya preamble problem tu kan. So scientists currently working on drug repurposing for antiviral properties. So untuk develop drug lah. So saya bagi konteksnya bekerja sebagai chemist kan yang kena report tentang current progress on drug repurposing studies dan juga kena propose lah solutions ataupun what would be the potential drug as it is current progress. Ada beberapa task yang apa ni yang perlu dibuat oleh pelajar, right? So dia kena analysis the fact and case related to ongoing drug repurposing studies. So dia kena list down criteria of drug selections and they need to suggest the best option of drugs and need to provide reasons and they need to provide the plan of actions. So sebabkan ini adalah kursus industrial organic chemistry, so involve two things. First thing part of proposing of the drugs. So the content also include clinical studies, regulatory approval, manufacturing process, and how to finance the production of drug lah sebab industrial organic chemistry. So ada beberapa lain isu yang pelajar perlu sediakan. Dia kena propose and suggest the best option of drugs. So dia kena get to know the knowledge lah macam mana conduct preclinical, clinical trial, manufacture and financing tadi lah. Of course, we need to identify what will be the problems based on apakah pelajar yang sedia ada tahu, right? So pelajar sepatutnya dia telah belajar drug basic properties, example of antiviral drugs, criteria of drug selections, dan dia juga telah belajar industrial process of drug manufacturing dan juga untuk produce safe and effective drug lah dia dah belajar. Apa yang dia perlu tahu adalah it just translate the knowledge to find potential drug lah untuk COVID-19. So memang pelajar dah belajar sebab memang salah satu topik dalam kelas saya tu memang pharmaceuticals. So memang pelajar tu memang akan belajar lah. Sama belajar through video ke ataupun belajar sendiri ke, memang saya bagilah dia punya SLT tu apa yang pelajar expected to do. Masa ni memang tak ada webex lah sebab semua dekat rumah. Walaupun tahun 4 kan semua dekat rumah, so memang asin lah, semuanya asin. Kecuali adalah WhatsApp kelas tu kan, untuk SIN. So ini misalnya memang student dah belajar antiviral drugs, contoh-contohnya termasuklah yang latestnya adalah influenza lah, Tamiflu untuk H1N1 pandemic flu kan. So yang tu yang most likely yang very much related to the COVID-19. Dan of course pelajar juga dah belajar industrial process, how to manufacture drug including the clinical and pre-clinical trials. So ini sebagai contoh yang solution by students lah. Kan student need to provide reasons why they choose that drugs, right? Based on the previous learned knowledge. Kemudian student juga perlu melakukan action plan lah. Action plan ni from early to the end. Maksudnya to the end tu sampai manufacturing process lah. So dia kena suggest what would be the appropriate step until we can finally produce the targeted drugs. So memang penilaian tu perlu ada rubrics berkenaan dengan content sebab ini sebenarnya PLO 2, bukannya PLO generic skill. So most likely yang saya nilai ni adalah content, dia bukan generic skill lah. So semuanya berkenaan kreatif dengan content lah. Sama ada content tu relevant ke, macam mana dia analyse, macam mana dia translate the knowledge kepada COVID-19 kan, critically thinking in the content. Lepas tu dia juga berjaya menunjukkan knowledge in terms of drug manufacturing. And in terms of reflections, ini bukan spesifik kepada to the topics in general. Of course student biasanya dia akan kata knowledge-nya akan bertambah. Tapi kalau bila saya tanya apakah part of course yang
useful and valuable. So ada student yang memang dapat relate bahawasanya COVID-19 tu adalah useful dan valuable. So dah nak habis dah. Recommendation sebab saya ni buat it's not totally complete PBL. Kalau pensyarah daripada Jabatan Kimia kalau dah ikut sesi free kita pada bila tahun lepas kan, saya rasa Dr. Siti Aminah present a complete picture of PBL, especially kalau kita boleh buat face to face setting lah. Tapi sebab ini dilakukan pada semester 1, so ada beberapa hiccup lah. Utamanya untuk regular intervention. So masa ni banyak studentnya ada internet problems. So usually-nya problem based learning ni dibuat dalam bentuk cooperative problem based learning yang student have to discuss dengan dia punya peers lah, juga college. And of course boleh juga buat presentation secara live kalau dibenarkan lah. Okay, conclusion. Of course banyak resources berkenaan dengan COVID-19. Sebab kalau baca, memang kata is buat pertama kalinya lah semua orang buat research single topics and focus on the COVID-19. Therefore, we have quite a lot of learning resources that we can use, especially in science, to translate and to deliver to our students. And of course, because of COVID-19 is a real problem, and so perhaps students can easily relate because they also experience the problems kan. And of course, we need to think of how we should leverage the current progress and ongoing treatment, detection, or preventions, and convert that as part of our learning progress lah. And it is based also experiential learning progress kan. And of course, we always try to drive in terms of teaching research nexus agenda, TRN, perhaps because quite a lot of research now happening in COVID-19 in many areas. So perhaps it is a time for us how we can convert all the research findings and make it as learning materials and resources in our class. Itu saja daripada saya. Stay safe semua, terjemah kepada Akmali dan Hidayah. Okay, thank you. Okay, thank you very much, Dr. Bakri, for your interesting talk using COVID-19 for active learning. So please give a big round of applause to Dr. Bakri for his sharing. So now I open to the floor for any question. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya in terms of student performance, when we try to apply different approach of teaching, ada peningkatan ke daripada segi pemahaman pelajar dan pencapaian? Macam mana kita nak melihat sekiranya kita melaksanakan sesuatu pendekatan baharu dan impaknya adalah peningkatan pemahaman pelajar daripada segi knowledge-nya bertambah dan juga pencapaiannya lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih soalan Dr. Azhar. Basically, saya memang tak buat specific reflection untuk topik tersebut ataupun berkenaan dengan assignment PBL tersebut lah. Tapi in general, berdasarkan reflection tu, of course pelajar dapat relate very much dengan content yang dipelajari, secara teorinya dengan ongoing progress yang ada. Dan ada pelajar yang appreciate lah perkara tersebut. Berkenaan dengan prestasi itu, adakah disebabkan oleh pembelajaran tersebut menyebabkan grade-nya meningkat? Itu saya tidak dapat ada analogi lah atau correlations sebab dia hanyalah secara umum saja kalau nak tengok grade itu, bukan spesifik. Tapi in term of
appreciations, in terms of awareness, in terms of kesedaran pelajar. Saya rasa dia memberikan kesan yang positif lah pada pembelajaran. Okay, bagus. Sebab bila kita nak plan sesuatu activity in teaching and learning, actually dia punya preparation tu agak banyak kan. Macam kita as an educator, not only the content kita kena kuasai, at the same time the process, how kita nak student tu membuat sehingga dia faham apa yang kita buat sesuatu tu, dia mesti faham apa tujuan dan objektifnya. So sekiranya berlaku peningkatan tu, alhamdulillah lah. Walaupun sedikit peningkatan, kita akan dapat rasa apa yang kita buat itu memberikan sesuatu lah kepada pelajar. Okay. Thank you. Any other question? Tak ada. Tak ada. Tak tahu Okay, orang lain. with that, ada lagi question, soalan? Okay, with that, now we come to the end of our session. So before you leave, please kindly fill in the form, the feedback form. I have shared the link to the chat box. So hopefully your feedback will be beneficial for the free committee to improve, and so that in our next session it will be more interesting and better. So that's it for our session today. Assalamualaikum, boleh tanya? Ya, boleh, silakan. Kehadiran diambil untuk setiap talk ataupun sekali saja? Setiap satu sesi ni sekali je. Okey, terima kasih. Sama-sama. So thank you very much for your time and for joining our session today. Tak ada ambil gambar je. Oh tadi dah ambil dah, nak ambil gambar lagi. Speaker je Dr. Bakri. Oh tadi tak masuk. Okey, Kak Has? Ada. Dr. Bakri ada tadi. Ada Oh dah masuk dah. Masa gambar tadi ada nak? Ada Oh, gambar. ingatkan ikut speaker. Tak. Okay. Okay, thank you very much. So we... Sekejap. Siapa ni Syazwan? Ya, Mungkin silakan. Has boleh utarakan atau memaklumkan yang kita ada Facebook free yang setiap aktiviti dalam free kita record kan? Has mungkin boleh maklumkan kepada yang lain. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi semua. So kita akan rekodkan semua aktiviti kita pada hari ini, sesi ini. Siapa yang rasa nak tengok semula, boleh ke Facebook kita di, saya pun lupa dah. Facebook kita di Future Ready Education Free Jabatan Kimia. Dia punya link dia ada, saya pastekan di sini. Saya share. Ya, ini kita punya Facebook lah. Jadi semua dijemput ke Facebook. Kalau tak jumpa dia punya link tu tak apa, cari je Free Jabatan Kimia. Dia akan keluar terus. Dan semua koleksi sharing kita daripada sebelum ni, dan ada beberapa tambahan yang untuk meningkatkan pengajaran kita ada di-sharekan bersama di sini, di-upload. Okay, so itu saja. Our next series will be
10 Ogos. Ogos. 10 Ni Ogos. 3 orang je sepatu cepat sangat. Itulah Dapat kita Semua tak nak minta leave group ni perlibatan. sebab macam tak puas ni kan. Semua tak nak leave the group. permulaan. Itulah kalau boleh penglibatan yang lain jugalah. Sama-sama. Sebab Sebab- sharing tu tak ada yang betul, tak ada yang salah. It's just kita share je apa yang kita buat dalam kelas. Even tu macam benda tu sikit, tapi mungkin kawan kita tak terfikir untuk implement the same methods ataupun teknik. So diharapkanlah 2 lagi sesi yang kita ada ni, 1 Ogos, 1 November tak silap saya. Sama-sama lah mengisi borang tu, nanti Has akan share balik. Boleh terangkan apa beza tema antara dengan this one, next one, sebab kurang faham nak masuk yang mana kalau nak present pun ya. Macam apa yang nak, Active sebab learning tu dia setiap more satu macam tu ada activity theme yang lah. lain-lain kan. Active learning dia more pada aktiviti. Apa yang kita buat dalam kelas lah. And then satu lagi yang technology tools tu, itu jelas rasanya kan. Sebab dia lebih kurang setiap satu ni. Sebab now that we are online, semua benda kita buat is technology, semua kita buat is active learning, as in mostly kan. You can So, share yang ni- mana-mana pun sebenarnya dekat dalam session tu. Sekarang ni dah tak ada dah slot ni. So basically awak nak pilih sesi 2 ke sesi 3, tak kisahlah tajuk apa sebab dia dah open. Ini plan asal tapi tak apa, boleh melangkaui. Jangan risau Sheila, masuk je mana-mana. Ada lagi 2 Betul, slot tu. betul. 10 Ogos dengan 3 November. Saya minta SGL memperkasakan peranan SGL dalam grup masing-masing untuk ajaklah ahli-ahli dalam SGL menyumbang apa yang dibuat di dalam kelas untuk kita punya 2 sesi lagi tu.